वो उस समय सामने नहीं था। तो रुक्मणी दादी एक तरफ, ऑलराउंडर दादी दूसरी तरफ, और बीच में मोहिनी दीदी, मनमोहिनी दीदी, और पीछे बहुत बड़ा मम्मा का चित्र था। तो ये जो दृश्य था, एकदम योग में, प्रेम में शक्तिशाली जो वाइब्रेशंस, ये चेहरा, क्योंकि उस उम्र तक या तो देखा था माँ को, चाची को, नानी को, दादी को, आंटियां थी बहुत सारी, तो घर गृहस्थ में रहने वाली, काम करने वाली, साधारण, कोई के चेहरे पर कोई रंज, थोड़ा सा नाराजगी, कुछ ऐसा वैसा, और या फिर स्कूल की टीचर्स को देखा था। तो लेकिन ये जो नारी थी, Una vez, en un programa público, vi a Didi y otras dadis sentadas en yoga en el escenario. Sus rostros, su apariencia, su yoga, su amor, su fuerza, no eran nada de lo que solíamos ver a nuestro alrededor. Desde la infancia conoces a tus padres, a tu abuela, a otros parientes, y sabes qué tipo de rostros tienen, qué tipo de... A veces son rostros ordinarios, cotidianos, mundanos, y a veces hay algo de descontento e irritación en sus rostros. Pues conocíamos la imagen femenina solo de nuestras madres, abuelas, tías o maestras de escuela. Y allí Didi y Dadis no parecían mujeres ordinarias en absoluto. Didi tenía una cara completamente diferente. Por primera vez en nuestras vidas vimos que una mujer podía ser así. ये जो स्वरूप था, उस समय योगिनी शब्द मालूम नहीं था, लेकिन नारी का जो ये रूप है, ये भा गया मन को, छप गया मन में। उस समय कोई ऐसी भी उम्र नहीं थी कि कोई संकल्प आए कि मुझे ऐसा बनना है या प्लान बनाया ना, लेकिन वो डीप जा करके Hay esta imagen de una mujer, entonces la palabra yogini todavía no era familiar. Tal imagen, tal forma de mujer, esto es lo que quedó impreso en la mente. En aquel momento yo era joven y no pensaba que necesito convertirme en tal, ni siquiera elaboré algún tipo de plan para esto, no. Entonces todavía no era el caso. वो छवि उसने अपना स्थान बनाया, और समय आने पर ये मनमोहिनी मूरत जो थी भगवान के प्रेम में मग्न, तो जिससे वो प्रेम में मग्न थी, जब उसका परिचय मिला तो स्वयं ही समझ में आ गया कि हाँ, इससे प्यार करने से ऐसा योगिनी वाला जीवन बन सकता है। Pero esta imagen misma fue impresa, ocupó su lugar en la memoria, en el corazón, y solo más tarde, cuando yo tuve la idea en la memoria de quién, enamorada de quién, Didi se sentó en un estado de tal absorción, entonces quedó claro, sí, gracias a tal absorción en el amor por este uno, la forma de vida y la apariencia pueden volverse así. Uno puede convertirse en yoginis. क्योंकि ऐसा योग जो आपके मन से द्वेष, दुश्मनी की दुर्गंध, नाराजगी का रूखापन खत्म करे, उस समय तो द्वेष, दुश्मनी की दुर्गंध, नाराजगी के रूखेपन वाले जो चेहरे आसपास झलकते थे, खूब वाइब्रेशंस उसके, तो ये व्यक्तित्व सबसे ऊंचा, कुछ अलग ही था। दृष्टि में चमक, प्राप्ति, भरपूरता। तो ऐसी नारी जो राजयोग की पढ़ाई आपको ऐसा बना सकती है। Más tarde, yo realicé que yoga puede eliminar los conflictos, la hostilidad, la irritación y todas esas cosas que generalmente eran visibles en las caras alrededor.
y al contrario, lo que se vio en la apariencia de Didi, tal yoga, tal resplandor en Drishti, tal sensación de plenitud, una mujer yogini. Él llegó a la realización que Raja Yoga puede hacerme tan. तो फिर धीरे धीरे जब माउंट आबू में हमारे पेरेंट्स हमको ले जाते थे तो मनमोहिनी दीदी ने खास रुक्मणी दादी को बोला, रिक्वेस्ट किया कि इस परिवार को, जो मधुबन का पांडव भवन का विशाल भवन स्थान है, वहां पर एक फैमिली रूम था, तो उस फैमिली रूम में ही सबको इकट्ठा रखा जाए। और वो खुद रोज बुलाती थी कमरे में और पूछती थी बच्चों ने क्या खाया। Luego, los padres nos llevaron con ellos a Madhuban. Allí Didi Manmohini le preguntó a Dadi Rukmani sobre nuestra familia. En ese momento, para vivir en Pandav Bhavan, Vishal Bhavan tenía una habitación familiar. Y Didi Manmohini dijo que nuestra familia debería estar allí, en esta habitación para familias. Todos los días nos llamaba, preguntaba qué comieran los niños, etc. और एकदम उसके बाद मुरली निकाल करके बैठती थी और उसका पेपर, कोई भी एक पन्ना जो निकलता था उसमें से वरदान कि देखो आज बाबा ने आपके लिए ये बोला है। तो मुरली से प्यार और मुरली से अपने जीवन के लिए रास्ता कैसे बनाना है, तो कुछ ही मीटिंग्स में उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारा अगर किसी के साथ भी संबंध है, हम उनको नहीं जानते, उनकी कर्म कहानी क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, लेकिन अगर हम भगवान को बीच में रखते हैं, उसकी श्रीमत को बीच में रखते हैं, तो हम निमित्त बन सकते हैं उनके सामने, वो श्रीमत द्वारा जो रास्ता उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाई। तो ये भी उन्होंने खूबी से किया। Y después Didi sacaba Murli y directamente de la página que estaba abierta elegía una bendición para nosotros, diciendo, aquí es lo que Baba ha dicho para vosotros hoy. Didi en varios encuentros nos mostró qué significa tener amor por Murli y cómo crear el camino de la vida basado en la Murli. Si estamos en contacto con alguien desconocido, si no sabemos su camino de vida, su futuro, pero si tenemos el compromiso con el Shrimad de Dios, entonces, al colocar a Dios entre nosotros y usar este Shrimad que muestra el camino, podemos abrir el camino para esa alma. Esto es lo que Didi nos enseñó muy bien. और उन्हीं दिनों में जब बाप दादा से मिलन होता था, सप्ताह में 2 बार भी मिलन होता था, तो परिवार का परिवार जब सामने आया तो बड़े प्यार से, ऐसे थोड़ी सी चंचल वाली, वैसे तो उनका हमेशा स्वरूप अच्छा, स्ट्रिक्ट शब्द में नहीं बोलूंगी, शक्तिशाली रहता था, लेकिन क्योंकि बच्चे थे हम, तो वो देख करके थोड़ा सा मुस्कुराती थी। Y durante los encuentros con Bab Dada, Baba entonces venía 2 veces a la semana. Durante estos encuentros, Didi tenía una forma tan juguetona y ligera. Por lo general, Didi se comportaba, no diré que era estricta, pero tenía una forma muy poderosa. Y allí con Bab Dada se sonreía. और जब बाबा के सामने एक दिन आई और बाबा तो वरदान दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे परिवार से, और उन्होंने मेरी तरफ देखा क्योंकि अब मेरी बारी आई थी बाबा के सामने आने की, तो बाबा ने कहा कि अच्छे घर में जन्म लिया है, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो। तो वो सुनते ही वो दीदी का जो चेहरा था, दीदी ने ऐसे चेहरा किया और नोट किया कुछ डायरी में। उस समय दीदी ने बाद में बुलाया और कहा, समझा बाबा ने क्या कहा? Y cuando nuestra familia se encontraba con Baba, cuando llegó mi turno, yo estaba frente a Baba,
Entonces Baba me miró y dijo, eres de una buena casa, una buena familia. Eres un alma, el dueño del reino de tú mismo, Svaraja Andhikari. Cuando Didi escuchó esto, ella hizo el rostro muy interesado y también anotó algo en su cuaderno. Y más tarde, Didi me llamó y me preguntó, ¿entendiste lo que dijo Baba? तो मन में आया कि क्योंकि बच्चे थे और योगी जीवन जीने में जो जो भी नियम होते हैं, बाहर का नहीं खाना है और ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, सुबह जल्दी उठना है, तो माँ बाप तो कोशिश करते थे कि बच्चे भी फॉलो करें। तो आता था जैसे कि बंधन है और ये कब तक चलेगा। तो मन में आया अच्छे घर में कैसे जन्म लिया, यहाँ तो कितनी बंधन है। तो माँ तो सारा समय कुछ ना कुछ लिस्ट बना के बैठी रहती है, वो अंदर में आया। तो जब दीदी ने पूछा तो भी ये भाव आया। Y entonces esto surgió en mi mente, porque entonces todavía yo era muy joven y sabía que la vida de un yogi significa no comer nada comprado, nada afuera, que debes seguir tales reglas, que debes levantarte temprano por la mañana. Entonces hubo una sensación de que estás en restricciones, en grilletes. Yo sentía, ¿cuánto tiempo continuará esto? Y cuando Baba dijo que eres de una casa muy buena, en mi mente apareció este pensamiento. ¿Qué hay bueno en esta casa? Cuando mi madre se sienta frente a mí con una lista larga de demandas, este pensamiento apareció en mi mente cuando Didi me preguntó. लेकिन उन्होंने जैसे अंडरलाइन करा दिया कि ये भगवानुवाच था, ये परमात्मा ने स्वयं स्वराज्य का तिलक दिया कि बच्ची स्वराज्य अधिकारी हो। तो जब समझ आई तो ये वरदान सारी जिंदगी के लिए शक्ति बन गया। जब भी कोई, क्योंकि रास्ता तो बहुत बड़ा है, कोई बात आई तो यही तिलक बाबा का लगाया हुआ और दीदी के ये चेहरा ऐसे करने वाला सामने आ जाता है। Y Didi, con su pregunta, enfatizó que estas eran las palabras de Dios mismo, Bhagavanuvach, que el alma suprema misma me puso un tilak del reino de mí misma, que soy un alma, el maestro del reino de mí misma. Cuando llegó este entendimiento, se convirtió en una fuerza para toda la vida, porque este viaje ha sido largo, y el hecho de que Baba puso este tilak con estas palabras, y cómo era el rostro de Didi cuando Baba lo dijo, esto siempre aparece ante mí. और ना सिर्फ इतना ज्ञान के प्रति प्यार, लेकिन कुछ न कुछ ज्ञान के आधार पर हम सेवा करें, हम शेयर करें सबके साथ जो हमारे जीवन की विशेषताएं हैं। खाली हम अकेले मीठे लड्डू नहीं खाएं, सबको कुछ न कुछ दें। ये तो उनका उमंग उत्साह इतना था, लेकिन जो संपर्क में आते थे उनमें भी वो भावना भर देना। तो हम उस समय जो बच्चों की उम्र वाले में उनको भी समझा देना। तो जब जाने का समय होता था तो कोई ना कोई होमवर्क देती थी। Y no solo amor por Gyan, sino también para que sobre la base de este Gyan realicemos algún tipo de servicio, para que también compartamos esto con otros dependiendo de las nuestras especialidades, para que no nos comamos este dulce ladú solos, pero definitivamente dar algo de esto a los demás, compartir con los demás. Didi misma siempre tuvo tal deseo, tal entusiasmo, y llenaba a todos los demás con este entusiasmo, inculcaba en ellos. Esta era su especialidad, e incluso en nosotros los niños. A esta edad, él ya nos contagiaba con entusiasmo. Cuando salíamos de Madhuban siempre nos daba algún tipo de tarea de casa.
जाने के समय ये भी अंडरलाइन कराती थी, शिव बाबा याद है ना, शिव बाबा याद है ना, स्वर्ग का वर्षा याद है ना। तो हम बच्चे भी कोई कम तो नहीं थे। तो मालूम पड़ गया था कि मनमोहिनी दीदी ये बोलेंगी बार बार, ऑलराउंडर दादी ये बोलेंगी, रुक्मणी दादी ये बोलेंगी। तो हम पहले से ही नेक्स्ट टाइम मधुबन जाने से पहले तैयारी करके जाते थे। Incluso durante la partida, Didi también enfatizaba esto. ¿Recordáis a Shiv Baba, verdad? ¿Recordáis a Shiv Baba? Y nosotros, los niños, siendo listos, sabíamos que Didi Manmohini decía esto una y otra vez. Sabíamos que siempre decía o preguntaba Daddy Allrounder, Daddy Rukmani. Así que cada vez que íbamos a ir a Madhuban, ya nos preparábamos con anticipación. तो घर से जब ये सुना, दीदी याद दिलाती है, शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, तो बहुत सुंदर, क्योंकि पेंटिंग भी सीखते थे, अच्छा लिखने का भी अभ्यास करते थे, तो बहुत सुंदर ऐसी पट्टी होती थी बनी हुई, जो कोई अपने घर में किचन में लगा ले, ड्राइंग रूम में लगा ले, सुंदर सुंदर से बना करके सैंपल गए, जिस पे लिखा था शिव बाबा याद है, फिर शिव बाबा बना हुआ है, फिर स्वर्ग का वर्षा याद है। तो दीदी ने उसको देखा तो बहुत खुश हो गई, और बनाया किसने? बच्चों ने, और बड़े विधि से बनाया हुआ था। Así que sabíamos que Didi siempre preguntaba, ¿recordáis a Shiv Baba, verdad? ¿Recordáis la herencia del paraíso, verdad? Yo entonces aprendí a dibujar y otras labores. Y hicimos una imagen donde estaba escrito muy bellamente, ¿recuerdas a Shiv Baba? ¿Recuerdas la herencia del paraíso? Y allí hubo la imagen de Shiv Baba. Y llevábamos a este regalo a Madhuban. Y cuando Didi nos preguntó, como siempre, le mostramos este regalo. Y ella lo gustó y preguntó, ¿quién lo hizo tan bien, con tanta habilidad? और सामने उस समय गायत्री मोदी जी बैठे थे। ये ऑलरेडी इस समय 1979-80 की बात हो गई। तो उन्होंने उनको दिखाया, उनको दिया, तो वो भी खुश हो गई। तो कहा कि ये जब बड़ी हो जाएगी तो फिर तो मैं इसको मोदी नगर में लेके जाऊंगी। Y Didi también se lo mostró a Gayatri Modiji, que también estaba sentada entonces. Era 1979 o 1980, y esa mujer, Gayatri Modiji, era la mujer de un industrialista muy rico, Modi. Baba a menudo menciona en Murli a Birla, y el segundo más rico hombre en India es Modi. Tiene toda una ciudad donde trabajan y viven entre 10 y 20.000 personas. Según el drama, su esposa llegó a conocimiento gracias a Didi Manmohini. Didi fue un gran tapasvi y la mujer de este hombre recibió tanta palna de Didi que se volvió una verdadera Brahmakumari. Ella siempre organizaba conferencias en Modinagar, constantemente invitaba a maestros de Raja Yoga y deseaba construir el centro más hermoso y esperaba una buena maestra. Entonces ella estaba allí, entonces en Madhuban, sentada, y Didi le mostró nuestro regalo. Yo entonces tuve 15 o 16 años y entonces ella lo vio todo y dijo, cuando crezca esta niña, me la llevaré a Modinagar. तो दादी ने फिर उनको भी देखा और मुझे भी देखा, तो कुछ हमें पता नहीं था ये क्या बात हो रही है। तो ऐसे करके हमेशा सबको आगे बढ़ाना, उनकी ऐसी पालना करना कि वो अपने समर्थ से भी जो बड़े उत्तरदायित्व। Y Didi la miró, luego me miró a mí, y yo no entendí de qué se trataba. De esta manera Didi sacaba adelante a los demás, contribuía a su desarrollo.
es la fuerza que ahora da resultados. आज निभा रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक मेरा जीवन नहीं, मैं जानती हूँ सैकड़ों ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने वो उदाहरण देख करके, उनकी सेवा देख के, उनका बाबा से प्यार देख करके, उस सब मोतियों को संजो करके अपने जीवन का आधार बनाया है। Y esta no es solo mi vida. Conozco cientos de otros ejemplos de hermanos y hermanas que, viendo la vida de Didi, viendo su amor por Baba, su amor por estudio, habiendo recogido todas estas perlas, crearon su propia vida sobre esta base. और दीदी जहाँ भी बैठती थी, जहाँ भी सभा लगती थी या कोई मीटिंग होती थी, जैसे कि सब बिना कहे सुने, सबके मन में एक जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, एक स्नेह का सूत्र में वो सभा बन जाती। Y donde quiera que Didi actuaba, donde quiera que hablaba frente a los demás, tenía, por así decirlo, un control remoto, tal que, sin palabras, todos se unían con este hilo de amor y escuchaban. तो संगठन क्या होता है? हाँ, आप संगठन कर सकते हो, एक ड्रेस डाल के एक सभा बना सकते हो, उनको कोई 1000 लोग हैं, उनको कोई एक गीत सिखा के, एक डांस सिखा करके एक आप कॉमन बहुत अच्छा यूनिटी का दृश्य कर सकते हो। लेकिन मन यूनाइट कर देना, मन सबके मन एक कॉन्शियसनेस में आ जाए, वो मन की जो भावनाएं हैं वो एक जैसी हो जाएं, परिवार वाली भावना हो जाएं। ¿Qué es un grupo, una reunión? Sí, puedes, habiendo reunido a un cierto número de personas, vestirlas con la misma ropa, o puedes enseñarles ciertos movimientos, cierto baile, para que todos se vean como un todo único. Pero unir las mentes, para que en las mentes de todos haya tal conciencia única, para que los sentimientos que están en el corazón se vuelvan uno, para que llegue el sentimiento de familia. कोई नहीं लगे ये छोटा है, ये कम सास समय से ज्ञान में है, ये बड़ा है, या मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये सेवाधारी है। जो भी उस समय सभा में उपस्थित होते थे, सबको लगता था मैं सबसे ज्यादा विशेष हूँ, मैं सबसे खास हूँ, मेरा महत्व है। एक अच्छी पॉजिटिविटी की जो एनर्जी होती थी उस समय, नेचुरल। अभी ये कहना आ रहा है ऐसे, उस समय कहना नहीं आता था ये सब, लेकिन उस अनुभव में रहते थे उनकी उपस्थिति से। Para que nadie tenga la sensación de que todavía soy muy pequeño en Gyan, pero estos han estado en Gyan durante tanto tiempo y que estos son servidores y yo no soy nada. No, para que todos en la reunión, en el grupo, tengan la sensación que soy especial, soy importante. Esta es una atmósfera unificada, positiva, muy buena, completamente natural. Ahora lo estoy describiendo, hablando de ello con palabras, y en aquel momento no había necesidad de decir nada. No sabíamos cómo describirlo. Éramos niños, pero supuestamente disueltos en estas sensaciones. तो इस शक्ति से संगठन की जो ऐसी शक्ति है जिसमें मन एक हो जाते हैं, मन की भावनाएं एक हो जाती हैं, उससे जो कार्य होते हैं और उन कार्यों द्वारा जो बाबा सबको दिखाई देता है, ऐसी अथक सेवाएं दीदी ने सबसे कराई। Esto se debió a su presencia, a presencia de Didi. Así que este poder es el poder de la unidad, el poder de reunir cuando las mentes se unen. El servicio que resulta de esto, la forma en que Baba se revela a través de todo, es el servicio que Didi ha realizado incansablemente a través de todos. तो संसार भर में ढूंढने पर भी ऐसे योगी, तपस्वी, निर्मल,
गुणवान कहाँ मिल सकते हैं? Así que puedes buscar en todo el mundo, pero ¿dónde más puedes encontrar tal yogi, tal tapasvi, humilde, puro? ये तो हमारे परम सौभाग्य की बात है कि हम इन सभी के वंश हैं। तो ये इस ईश्वरीय परिवार की दीदी मामा के बाद सिरमौर थी और उनकी जो ये स्वर्णिम स्मृति है हमारे मन में सदा अंकित रहेगी। Así que esta es nuestra suerte, 100 veces mayor, ser descendientes de tales progenitores. Esto es lo que siempre estará en nuestro corazón, en nuestra mente.